오늘도 어김없이 모였습니다. 축제도 아닌데 주말 아침이면 마을 앞 공터엔 늘 이렇게 사람들로 북적댑니다. 이들에겐 아주 특별한 일이 있습니다. 어제까지 함께했던 가족이 또 친구가 이곳을 떠나기 때문입니다. 떠나는 사람들과 남겨진 사람들의 이별의 시간. My children especially. My age is around 40 now. Now I don't want to have the life in suppress, no? I want my children to have very good life. 일주일에 한 번 140명이나 되는 사람들이 이곳에서 이별을 하고 눈물을 흘리고 그렇게 사랑하는 사람들 곁을 떠나갑니다. 조국이 아닌 제3국으로 떠나는 부탄 난민들. 그 끝을 알 수 없는 멀고 먼 귀환이 시작됐습니다. 이것은 바로 그들의 이야기입니다. 신들의 영역이라 불리는 산 히말라야. 저 먼 땅 끝에 신들도 저버린 사람들이 살고 있습니다. 우리는 지금 다막을 향해 달려가는 길입니다. 그들을 만나기 위해서죠. 네팔의 동쪽 이른바 좌파 지역이라 불리는 이곳에 부탄 난민들이 살고 있습니다. 다닥다닥 붙은 허름한 집들이 귀향의 꿈을 꾸는 곳, 난민촌입니다. 90년대 초반부터 부탄에서 강제 추방된 비운의 사람들이 이곳에서 생활한 지 벌써 18년. 모두들 조국으로 떠날 날만 기다리며 하루하루를 살아가고 있습니다. 이런 난민촌은 모두 7군데. 어느새 난민 수도 10만 8천여 명으로 불었습니다. 네팔인도 아닌 부탄인도 아닌 채 살아가는 사람들. 난민촌에선 딱히 할 일도 없습니다. 사람들이 길게 줄지어 섰습니다. 오늘은 기분이 좋은 날입니다. 2주에 한 번 식량을 배급받는데 오늘이 바로 그날이기 때문이죠. 끼니를 때울 수 있다는 것만으로도 행복한 사람들. 꼼꼼하게 무게도 재고 아마도 배급 규정이 따로 있나 봅니다. Distribution system. There is compulsory the head of the family or the sub head of the family should be here. Otherwise, they do not give the material to the family. A person gets 5.600 gram for 14 days rice. UN 난민기구가 식구 머릿수대로 쌀과 콩, 식용유 등 7가지 식량을 배급하지만 늘 부족하기만 합니다. 식량을 배급하는 일은 주로 난민촌 운영위원회에서 번갈아 가며 담당하고 있습니다. I came from CMC. Thus, I am helping the people to distribute the things which is provided by WFP for 14 days. Rice, pulse, sugar, Unilito, SWG, oil, SWG, Chana, Nepali. Nepali, Chana. Yes, 각 가족당 정해진 수량을 배급받고 나면 이렇게 2주치 식량을 가지고 갑니다. 늘 굶주린 이들이기에 이렇게 먹을 수 있다는 것만으로도 다행스러운 일이죠. 빽빽한 수업 시간표가 아이들의 하루를 말해줍니다. 난민촌에선 10학년까지만 교육받을 수 있는데 그 과정을 끝낸 뒤 마을로 나가 12학년까지 공부하지만 배운 걸 활용할 기회를 찾지 못합니다. 그래서 이곳 난민촌의 젊은 청춘은 늘 우울하기만 합니다. 당장 쓸 곳이 없는 배움은 아무짝에도 쓸 데가 없습니다. 하지만 이 암흑 같은 현실 속에서도 희망은 자라고 있습니다.
17개 난민촌 전체 인원의 40%가 넘는 17살 이하의 아이들. 아이들은 말할 것도 없고 쫓겨온 네팔계 부탄 난민들은 그들의 언어를 잊은 지 이미 오래. 난민촌 학교에선 조국의 말을 잊지 않기 위해 오늘도 그들만의 작은 세상에서 그들의 언어를 노래합니다. I think my aim is to make them able to be a wise person in future. 버려진 시간들이 널린 난민촌에서 배움은 때때로 공허한 꿈이 되기도 하지만 그래도 아이들의 맑은 눈망울엔 희망이 꿈처럼 아른거립니다. Our future cannot be bright by being a refugee, but if we get a good opportunity, then we can be a great person in future. What's your dream then? And then I want to be a good person, doing accountancy or what I say, by opening a good business, and I want to be a good business girl. I want to be a great doctor. Great doctor. Medical doctor? Okay. Why you think you want to be a doctor? I want to help the sick person on my future. Sick person and Disabled. disabled. 사실 이곳에서 태어난 아이들은 자신의 조국 부탄이 어디에 있는지 또 어떤 나라인지도 잘 모릅니다. 불투명하고 불확실한 내일. 어쩌면 그들의 꿈은 허망할지도 모르겠습니다. 난민촌에서 태어난 아이들은 어느새 청년이 되었고 장년들은 이렇게 노인이 됐습니다. 가난하기 짝이 없는 삶. 이것이 18년 난민 생활의 전부입니다. 네팔 정부에서는 부탄 난민들에게 거주할 권리는 줬지만 일할 권리까지 주진 않았습니다. बस्दा बस्दै हैन अब चाहिँ हामीहरूले छोराछोरीको लागि चाहिँ केही सोचेर हैन नानीहरूको लागि चाहिँ भविष्यमा केही राम्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीहरूले थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट हुँदा चाहिँ हामीहरूले त्यसको निर्णय गरेको. 람꾸마르 씨는 조국으로 돌아갈 날만 기다리며 18년을 이렇게 살았습니다. 행여나 새로운 조국 소식이 없을까. 라디오 듣는 것이 일상의 전부인 람꾸마르 씨는 낡은 단칸방 안에서 점점 늙어만 갑니다. 그 향의 꿈도 함께 늙어만 갑니다. Which country do you want to go? USA जाने. Why you decide to go to US among other countries? अब किन जाने भन्नुको कारण अब आफ्नो उको लागि आफ्नो लाइफको लागि आफ्नो भविष्यको लागि आफ्नो नानीहरूको लागि जाने. 귀향을 꿈꾸며 살아온 18년간의 난민 생활. 무려 10만 명이 넘는 난민들에게 과연 부탄은 어떤 의미일까요? 도대체 왜 그들은 이곳으로 오게 됐을까요? Remember why you had to flee from Bhutan? Remember? I don't know exactly why we are here and why we leave our land. What did you hear from your family and friends about the reason why you had to leave? Our friends and family told me that that the government of Bhutan will be take severe action to leave our country, so they leave the country and coming here. 걸음마를 떼기도 전에 쫓겨난 나라 부탄. 떠나온 이유도 왜 난민촌 생활을 해야만 하는지도 호겐드라 씨는 아직도 이해할 수 없습니다. 하지만 할머니의 기억 속엔 여전히 부탄은 돌아가야 할 고향입니다. गाडीमा चढेर आउनु गभर्नमेन्टले के गर्यो गभर्नमेन्टले के गरेर अब जा भन्यो नेपाल जा भन्यो भविष्यमा चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ भविष्यमा कस्तो होस् भन्नुहुन्छ अब खोइ कस्तो जानिदैन कस्तो हुने हो के हुने हो थाहा छैन सी डोन्ट नो व्हाट इज ह्यापन इन फ्युचर अब किन जानु थाहा छैन
के हुने हो कसो हुने हो केही थाहा छैन. 조국으로 돌아갈 기약도 없이 하루하루를 살아가는 난민촌 사람들. 저마다 사연을 안고 떠나왔습니다. 주름이 깊을수록 그 사연들은 더 깊기만 합니다. 90मा हामीलाई उ गरेर खेदाए है. खेदापछि भेट्टाएसम्मका मान्छेलाई यता नदिए, नभेट्टाकालाई अलि परैबाट पनि हिर्काए बन्दुकले खेद्दाखेरि त्यहाँबाट भएन. अनि ती खेदिने जति मान्छेका चाहिँ हाम्रा चाहिँ गाउँका मान्छेको 11 घर एकै रातमा डढाइदिए. अब भुटान सरकारले चाहिँ पहिला नम्बर 1 चाहिँ हाम्रा नेपाली जनता खेद्ने षड्यन्त्र चाहिँ मैले जानेको अनुसार चाहिँ ग्रिन बेल्ट लाउने भनेर दक्षिण भुटानका जति पनि राम्रो खेतीबारी हुने जग्गाहरूमा पहिला ग्रिन बेल्टको हो हल्ला चम्काएर मान्छेलाई एउटा नर्भस बनायो. त्यस पश्चात बखुको कुरा निक्लियो. त्यहाँबाट पश्चात चाहिँ अनि मान्छेहरूमा यो यस्तो खालको अत्याचार हुन थाल्यो कि आर्मी शासनहरू लगाएर मानिसलाई रेप केसहरू गर्ने, कुटपिट गर्ने, लचार पचार गर्ने, जबरजस्ती लगेर जेलमा लगेर यातनाहरू दिने यस्ता कामहरू भुटान सरकार आफैले नै गरेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ. 인도 북동부, 네팔의 동쪽에 자리한 나라 부탄. 가난하지만 국민들이 행복한 나라. 이것이 바로 우리가 알고 있는 부탄이라는 나라입니다. 하지만 인구의 7분의 1에 달하는 소수민족을 강제 추방한 나라라는 사실을 아는 사람은 많지 않습니다. 19세기 말 네팔계 부탄 정착민인 로트샴 파트스족이 부탄 중산층을 형성하자 1990년대 들어 하나의 민족, 하나의 국가를 내세운 부탄 정부는 네팔계 사람들을 끝내 내쫓고 말았습니다. 그들이 바로 난민들입니다. 티마이 난민촌은 부탄에서 쫓겨난 네팔계 부탄인들이 가장 먼저 정착한 난민촌입니다. 이곳 난민촌 자치운영위원회는 늘 사람들로 붐비는데요. 요즘 들어 부쩍 모이는 횟수가 늘었습니다. 그들의 미래에 대한 걱정 때문이죠. The government of Bhutan started to send the armed force in the village, and the armed force, when they enter inside the village, they used to rape a lady, and they used to arrest innocent people. They used to torture. They started to give unusual torture to the people, and they used to say that you have to leave this country. This is not your country. Your country is Nepal. You have to go to the Nepal. 고향 부탄에서 장사를 하며 중산층 생활을 누렸던 대다수의 난민들. 줄곧 고향으로 귀향을 열망했지만 부탄 정부는 이런 난민들의 요구에 귀를 막았습니다. I have applied for resettlement, but if situation favors, I want to go back to Bhutan. That is the answer for this. But if situation is not in favor of us, for the future generation, people have opted this option of resettlement due to the long stay in the camp. People have frustrated, so that they want to go for their resettlement. Otherwise, maximum people, they want to go back to their own country. We love our country. We love Bhutan. So we want to go back. But possibilities that we see is not found. 난민들에게 새로운 삶이란 과연 무엇일까요? 최근 국제난민기구에서는 아무런 희망이 없는 난민촌 생활에 절망하는 10만 8천 명의 난민들을 안타깝게 여기며 이들에게 새로운 대안을 내놨는데요. 바로 부탄 난민들에게 재정착의 기회를 주는 것입니다. We give information session to disseminate our information regarding resettlement country. But before doing those information session, we give them general brief introduction about who is UNHCR, what is its function, and then we go to describe about durable solution, and then also we give brief introduction about voluntary repatriation, local integration, and at last we give focus on durable resettlement. 세계 2천만 명이라는 난민들이 존재하지만 10만 명이라는 대규모의 난민을 제3국으로 수용한다는 것은 사실 쉬운 일이 아니죠.
하지만 지난 2006년 미국이 6만 명의 부탄 난민을 수용하겠다고 발표하면서 그 돌파구가 마련됐습니다. 무엇보다 재정착은 난민 2세대에겐 새로운 미래로 다가오고 있습니다. पछि 5 वर्षपछि ब्याक टु भुटान अथवा कुनै पनि कन्ट्रीमा जान्छु म भनेर भन्दा के पाइन्छ यो र भुटान फिर्ता हुँदाखेरि तपाईलाई यदि त्यहाँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ भने तपाईलाई त्यहाँ बसोबास गर्नको लागि थप केही सहयोग पनि प्रदान हुन्छ. 현재 부탄 난민 10만 8천 명 중에서 6만 명이 재정착을 신청한 상태라고 합니다. 처음엔 행여나 다시 조국으로 돌아가지 못하는 건 아닐까 하는 걱정 때문에 반발도 많았지만 지금은 재정착을 오히려 새로운 삶을 시작하는 기회로 생각하는 사람들이 더 많아졌습니다. 과연 재정착이 새로운 삶이 되어줄까요? पाइनु मलाई राम्रै अनुभव छ के बुझ्नुभयो भिडियो हेरेर उहाँको वातावरणहरू होइन यस्तो रहेछ अनि राम्रो रहेछ उहाँको सबै सिकाउँदो रहेछ भनेर जस्तो त्यो कुराहरू बुझेँ साथीहरू सबै गइसके नयाँ जीवन सुरुवात गर्न लागि गइरहनु भएको छ होइन यहाँ बसेर कुनै पनि खासै नयाँ नौलो कुरा गर्न सकिएन उहाँ गएपछि आफ्नो भविष्य सुनिश्चित पार्न सकिन्छ अहिलेको प्राविधिक जमानामा आफू पनि धेरै माथिल्लो स्तरको शिक्षा हासिल गरेर नयाँ जीवन सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ. 재정착을 위해 떠나는 사람들이 하루하루 늘고 있는 난민촌. 오늘 또 한 이웃이 떠날 준비를 합니다. My grandmother's bed. This is my bed. This is our bed. 모굴남인데요. 내일이면 정든 이곳을 떠나야 합니다. 벽에는 그동안 정들었던 이곳의 추억이 가득합니다. 10대답게 낙서도 많습니다. 모굴남매는 이제 더 이상 난민촌 생활을 할 필요가 없습니다. 미국으로의 재정착을 어렵게 결정했는데요. We're leaving this Nepal. We're very happy to go there because America is also one of the most developed country. We are just going over there to make our future bright. खुसी पनि लागेको छ दुःख पनि लागेको छ है एक त अब नेपालमा सबै आफ्नो मान्छेहरू छ सबै छोडेर जाँदैछौँ नयाँ साथीहरू बनाउँछौँ होला अमेरिका गएर खुसी पनि लागेको छ दुःख पनि लागेको छ बराबरी लागेको छ. 떠나는 남매를 마지막으로 보기 위해 삼촌, 이모, 가족, 친지들이 모두 한자리에 모였습니다. हामी पोस्ट गर्छौँ यो त रिलेसन फर्म भर्दिन्छौँ अब राम्रो कस्तो छ के छ अब हामी भोलि जानेछौँ राम्ररी बस्नु होला पछि सँगै आउनु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ राम्रै छुट्टिएर हिँड्नु खोजेको छ अब कान्छा छोरा यो जनतासँग आउनुपर्छ. भोलि जानुको लागि चाहिँ हामीलाई होइन एउटा उसमा अलिकति खुसी पनि भइरहेको छ आफ्नो जन्मभूमि छोडेर जाँदैछौँ होइन. 자식을 보내며 엄마가 웁니다. 남겨진 가족도 또 떠나는 가족도 모두의 마음에 눈물이 흘러내립니다. 난민은 또 다른 이별을 낳았습니다. 조국으로 돌아가고자 했던 부탄 난민들은 지금 또 다른 난민을 대물림하고 있습니다. 새로운 삶의 희망을 안고 떠나는 사람들은 재정착 교육을 받아야 합니다. 이른바 문화교육이라 불리는 이것은 제3국으로 떠나는 사람들에게 그곳의 다양한 문화와 생활습관, 법률 등 꼭 알아야 할 정보를 제공하는데요. 모두들 진지합니다. Our people have never been abroad, so they don't know
culture, they don't know law, and just to go there and start their life from very beginning, they need basic information. So we provide them cultural orientation training in a sense that it would help them to ease their life, to make their life a little bit easier when they have to go and resettle in the third country. 이들의 재정착을 받아준 나라는 모두 7개국. 미국, 캐나다, 호주 등 어른 아이 할 것 없이 누구나 신청만 하면 떠날 수 있지만 그만큼 걱정도 많습니다. मलाई त कस्तोसँग परिन्छ, कस्तो साथीहरू भेटिन्छ, आफ्नो जान छोराछोरी भेला भएर बस्न पाइन्छ पाइँदैन, केही बोलेको कुरा अब आफूले केही किन्नु मन लाग्छ, कोही खान मन लागेको कुरो उहाँहरूले सोधेको कुरो मैले फर्काउन जान्दिनँ, उहाँहरूले बोलेको कुरो म बुझ्दिनँ। अब हामी यहाँ बसेर नै अब खै यत्रो वर्ष बस्दाखेरि केही उपलब्ध हुन सकेन। भुटानबाट नै अब यसरी लखेटेर आयो 17-18 वर्ष भयो। अब उहाँ बुझ्दा चाहिँ केही हुन्छ कि केही अब राम्रोसँग उपलब्ध हुने केही पाइन्छ कि त्यही आशले जान खोजेको। जहीँ गयो भने दुःख त गर्नुपर्ने हो होइन। अब गएर नि अब सबै गएको ठाउँमा गएर अब कसरी हुन्छ अब एजेन्सीले मिलाएर बापत कामहरू गर्ने त्यही आशा गरेर गरी खाने आशा। अब जस्तै गर्न सकेको कामहरू गरिन्छ, राम्रो भविष्य बनाइन्छ, त्यही आशले गइँदैछ। 오직 새로운 삶을 살아보기 위해 난민촌을 떠난 사람들이 벌써 6천여 명을 넘어섰다고 합니다. 그것도 매달 그 숫자가 점점 불어나고 있습니다. 제3국으로 떠나는 것을 가장 쉽게 받아들이는 건 누구보다 아이들입니다. 희망 없는 난민촌에서 사느니 차라리 제3국이지만 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 남의 나라가 더 낫다고 생각하기 때문이죠. यहाँबाट हिँड्छ होला 1 मिनेटको ट्रेन है ओके के क्वेशन छ 하지만 이들에겐 재정착이 난민촌을 벗어날 수 있는 계기는 되지만 그들의 미래는 될 수는 없습니다. 그렇다 보니 정작 유엔의 이러한 조치를 탐탁지 않게 여기는 사람들이 많습니다. 재정착을 반대하는 침묵 시위도 끊이지 않는데요. 그 이유는 재정착을 하게 되면 영영 고향으로 돌아가지 못한다고 생각하기 때문이죠. 부탄으로 돌아가고 싶다는 플랜카드가 이들의 마음을 대신합니다. 부탄에서 그들을 허락할 때까지 이곳에 머물겠다는 사람들. 이들의 마음은 오직 조국을 향해 달려가고 있을 뿐. 이들이 이토록 재정착을 반대하는 이유는 무엇일까요? जन्म हाम्रो भुटान हो हाम्रो नागरिक भुटान छ हाम्रो भुटान जन्म भुटान हो भुटानको नागरिक हो अन्तर्राष्ट्रिय जानुलाई हामी बिमन्जुर छ हामी हाम्रै देश जाउँला हाम्रै देशमा गएर मरौँला भन्ने हामीलाई इच्छा छ किनभने त्यो भुटानमा हाम्रो हड्डी पनि मक्यो खुन पनि सक्यो तिनै गर्यौं अहिले भुटान सरकारले चाहिँ हामीलाई ओलखेटेर अहिले यो हालमा छ तर पनि आजसम्म हामीले भुटानमा मान्नु सकेका छैन म बलबहादुर कार्की हो डिस्ट्रिक्ट दागाजोङ ब्लक खिबेसा गाउँ आगोचिन ठाउँ नम्बर 262 हो मेरो विवरण दिएँ मैले र म आफ्नो देशको माया छ तीनवटा बाटा खनेर सक्यौं त्यहाँनेरि हामीले आर्मीमा नि काम गर्यौं दुःख भएपछि हामीलाई यसरी नीति अपनाएर षड्यन्त्र गरेर हामीलाई यसरी विदेशी बनाएर आज शरणार्थी बनाएर थुप्रिनु पर्यो हजुर हामीलाई हाम्रो देशको माया छ देशमा जाने हो हामीहरू 우리는 재정착을 극구 반대한다는 한 난민을 따라 집으로 향했습니다. 마치 재정착을 반대하는 이유에 동의라도 하는 듯 사람들이 모였습니다. 대나무로 된 단칸방에서 6가족이 옹기종기 살고 있는 카트왈 시내. 사는 모습으로 봐선 오히려 재정착이라도 해서 끼니라도 제대로 때우면 좋겠다는 생각이 절로 드는 남루한 모습. 철부지 어린 소녀는 부탄말 대신 알파벳을 먼저 익혔습니다. 올해 86의 어머니는 내일을 약속할 수 없을 만큼 점점 건강이 나빠지고 있습니다. 아마 부탄 जानुहुन्छ? जाने के
भुटान जाने उहीँ जन्मेको मेरो बाउहरू आमा सबै उहीँ जन्मेको बुढा बाउहरू सबै उहीँ जन्मेको अनि म पनि उहीँ जाने. 어머니의 희망은 현재로선 불가능한 일이 돼버렸지만 그래도 고국으로 가기 전에 이곳을 떠날 순 없습니다. अब के गर्नु अब श्रीमानहरू सबै उभै जानुपर्छ घर नानीहरू उभै अब उभै जमिन जग्गा जमिन उभै छ अब यता केही छैन कुरा बुझ्दैन केही जान्दैन उहाँ गएर अब हामी नपढेको मान्छे केही जान्नु छैन बुझ्नु छैन अनि हामी चाहिँ भुटानै जानु होला भनेर. अब त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँहरूले लगेर चाहिँ राख्ने थन्क्याउने उहाँहरूको चाहिँ एउटा माध्यम यदि छ भने र म जुन देशमा बसेको मान्छे थियो म त्यही देशमा गएर चाहिँ बाँच्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई सोझै युएनएचसिआर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मलाई भुटान पुर्याइदिनु पर्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ. मेरो एउटा लाटो सिधा सोचाइले. 그러나 안타깝게도 난민촌은 카토알씨 가족과는 반대로 제3국으로 떠나는 사람들이 점점 더 늘고 있습니다. 이곳이 바로 난민들의 재정착을 돕는 국제이주기구 다막사무소입니다. 델당이 난민촌에서 30분 떨어진 이곳 사무소엔 매일같이 많은 사람들로 붐빕니다. 지난해 말부터 5,000명씩 매달 미국으로 호주로 새로운 삶을 신청하고 있습니다. We are from time to time, of course, trying to inform the refugees that the options for repatriation is not closed. It is just not available yet right now. And so it's just not possible for them to return to Bhutan. On the other hand, the options for resettlement, it is an opportunity for the refugees to be able to have a better life, a better opportunity, as compared to having to continue to living in the camp. 난민이란 짐을 전 세계가 함께 나눈다는 인식이 받아들여진 건 지난해부터입니다. 미국에 이어 오스트레일리아, 뉴질랜드, 덴마크, 노르웨이, 네덜란드가 부탄 난민들을 받아들였고 무관심하던 네팔 정부 역시 지난해 12월부터 출국 비자 발급을 돕고 있습니다. In UNHCR's policy, of course, and also the resettlement countries, we prefer that it is a family unity that is being maintained. Now, there is a big number for the US for obvious reason, because the US government is the one that is offering the biggest number for resettlement. 드디어 떠나는 날 아침이 밝았습니다. 꽤 이른 시간인데 난민촌 작은 광장에 하나둘씩 사람들이 모여들기 시작합니다. 어수선한 주말의 아침. 언제 나왔는지 떠나는 사람과 또 그들을 배웅하는 사람들로 순식간에 이렇게 꽉 찼습니다. 이곳에선 매주 이런 진풍경이 펼쳐집니다. 오늘 난민촌을 떠나는 사람들은 모두 140명. 지난해 5월부터 모두 6천여 명이 이곳을 떠났습니다. Mother and my brother, elder brother will go, and myself and my wife is here only. So now, actually, I don't want to miss my mother. After all, she is very old, no? So I hope that God may bless me to be with my mother very soon in the US. 난민촌에서 일어나는 일이라고 해봐야 떠나는 사람을 배웅하는 일이 가장 큰 일. 새로운 출발 앞에서 사람들은 기쁘기도 하고 또 슬프기도 합니다. Okay, Gauri, you should be don't cry. You should be happy. Do well in the future. 버스가 왔습니다. 순식간에 사람들이 버스로 몰려들었습니다. 이별의 시간입니다. 버스 주변은 이내 눈물로 뒤엉켜 버렸습니다. 5분도 채 안 되는 짧은 이별. 누군가에겐 긴 이별이 될지도 모를 이 시간. 그렇게 가족을 태우고 버스가 떠납니다. 새로운 출발 앞에 또 다른 이별이 시작됐습니다.
누구도 알지 못했던 부탄 난민들의 삶. 조국으로도 환영받지 못하고 어쩔 수밖에 없었던 제3국으로의 선택. 눈물의 멀고 먼 귀향이 시작됐습니다. 재정착을 위해 떠나는 사람들을 태우고 버스는 덜컥거리며 떠납니다. 두고 온 가족이 자꾸만 눈에 밟힙니다. 지금 이 순간 사람들은 무슨 생각을 하고 있을까요? हामीहरू बिदाबारी भरि हिँडेको अब जे जस्तो छ उही छ प्रभुले जे गर्नुहुन्छ प्रभुकै हातमा छौँ हामीहरू होइन अब जेठो छोरो 떠나는 가족들을 소개하는데 아들의 며느리의 손녀가 5이나 됩니다. 나머지 가족들도 곧 뒤따라올 것입니다. हजुर मैले त्यो भन्नुपर्दा चाहिँ अब आधी जीवन त मेरो यहीँ बितेको मलाई चाहिँ मेरो लागि चाहिँ केही टेन्सन छैन तर मेरो 5वटा छोरीहरूको लागि चाहिँ मैले यो छोरीहरूको जीवन सफलता पार्न सक्छु भनेर मैले यहाँ भएको बेलाङ्गी भएको मेरो दिदी बहिनी सबैलाई गुमाएर मैले छोरीहरूको भविष्यको लागि म जाँदैछु। 5जना छोरीहरू हजुर मेरो जीवन त सफलता होस् राम्रोसँग होस् होइन राम्रोसँगले बितोस् नानीको भविष्य राम्रो सुधार्न पाऊँ भने त्यस्तै छ चाहना छ। 새로운 곳에 대한 기대와 설렘으로 가득 찬 사람들. 이들의 기대만큼 저 길 저편엔 희망이 있을까요? 한 난민 가족이 자랑스럽게 뭔가를 보여주는데요. What we should do, what we should not do there, all conditions and terms they are mentioned there. I noticed a lot of people were very sad at the camp when we were leaving, but Crying is a classical habit, no? So they cry. We are on 21st century. In the time of departure, we should not cry. I am happy by passport size, but below that it's too paining. so if an opportunity to go back to Bhutan is available, even if you're in the US, would you go back? That is our native land. So if we get opportunity, it is sure and certain we will go there. Only to come up from this deplorable condition, we are compelled to choose this alternative. 버스가 도착한 곳은 국제난민기구 다막사무소. 떠나기 전 이곳에서 잠시 인원 체크도 하고 비자도 확인하는 절차를 거치게 됩니다. कृष्ण बहादुर मगर लाइनै बस्नुहोस् तपाईको मान्छे छैन भने मलाई भनिहाल्नुहोस् धनमाया मगर 한꺼번에 많은 숫자가 이동하다 보니 확인해야 할 것도 많습니다. They get feedback from their country fellows who are already resettled in the third country on how life and what different kinds of opportunities in their new life in the third country. So that in a way also give them the confidence to decide on opting for resettlement. 간단한 인원 체크와 몇 가지 확인 절차를 마친 후 버스는 이제 공항으로 향해 달려갑니다. 지난밤 들떠있던 푸놈 모굴의 모습도 보입니다. I haven't slept last night because my friend, my father's friend has called me there, and they are entertaining by dancing, singing songs. 두고 온 친구들과 가족들 생각에 여전히 가슴 한 구석이 아려옵니다. I'm very sad because my heart is crying from the inner heart. Because I'm leaving all my friends, all my relatives, my half of
guardians are in the camp, and I hope they may come later with me. 새로운 삶에 대한 기대와 희망으로 가득 차 있는 사람들. 모두들 이마에 빨간색을 칠하고 있는데요. In Nepali language, we call this a tika. My elderly guardian has put this tika to me, and they have blessed me by putting this tika. What kind of blessings do you want? By putting this tika, they bless us for our good health, for our good future, and that's all. 버스 탄 내내 동전을 만지작거리더니 창밖으로 힘껏 던지는데요. 이것도 다 이유가 있습니다. Famous bridge out of whole Nepal and longest also out of whole Nepal. And I hope God always with us. God will always with us. ए पैसा फ्याँके चाहिँ हामीले नै माइलाई चाहिँ एकदम यो राखेर आफ्नो चिताको कुरा राम्रो होस् सफल होस् भनेर छोडेर आफ्नो यो छोडेर जाँदैछौँ राम्रो होस् भनेर चाहिँ गरेको यात्रा सफल होस् भनेर गरेको 오랜 난민 생활을 접고 자신의 나라 부탄이 아닌 미국으로 어쩔 수 없이 떠날 수밖에 없는 사람들. 새로운 희망을 찾아 떠나는 이 길이 더디기만 합니다. 긴 여행길에 지친 푸넌 모굴도 어느새 잠이 들었습니다. 새로운 삶을 향한 이들의 꿈은 언제쯤 현실이 될 수 있을까요? 드디어 찬드라가디 공항에 도착했습니다. 공항엔 이미 많은 사람들이 떠날 준비를 하느라 바쁘게 움직이고 있는데요. 이제 이곳이 네팔 다막에서의 마지막입니다. 별다른 방문객이 없는 이곳엔 이렇게 난민촌을 떠나는 사람들만이 유일한 방문객이죠. This is to confirm that refugees have been taken from the Beragi camp to the Chandragiri airport, and within the next half an hour, they will be put on flight from here to Kathmandu for their final departure to the United States. Yeah. And this is a process, a continual process that we have to do every month and over the year. 들뜬 마음에 공항 안은 금세 술렁댑니다. छोड्दाखेरि त एकदम दुःख लागेको छ नि अब सबै परिवारहरू अब छोडेर आइदैछ हैन रामरी अब कस्तो उयो एकदम दुःख लागेको छ नि छोड्दा आफ्नो परिवारहरू घर परिवार सबै छोड्दाखेरि along with my family I'll be safely in US, and after that we'll be having a very peace life as far as possible. 그들 앞에 펼쳐질 새로운 삶은 얼마나 의미 있는 것일까요? 조국 부탄은 더 이상 돌아가고 싶지 않은 곳이 된 걸까요? Definitely, I can just go back to Bhutan if the problem is solved totally, because we have got every properties over there, and we born and brought up over there only, and Bhutan is a very good place, so to say. 고향은 그렇게 먼 그리움으로 여전히 그들의 가슴에 남았습니다. 그들이 타고 떠날 비행기는 일찌감치 그들을 태우고 갈 준비가 됐습니다. 드디어 길고 긴 난민촌 생활을 접고 부탄 난민들이 떠납니다. 알 수 없는 내일에 대한 기도와 바람도 함께 싣습니다. 난민들을 실은 비행기는 그렇게 멀고 먼 귀한 길을 떠납니다. 과연 그들은 새로운 나라에서 또다시 그들의 고향을 찾을 수 있을까요?